नित्यानन्देश्वर समारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों और भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत Les doy la करता हूँ। bienvenida a todos con mi amor y respetos. आज मैं उत्तरदायित्व एवं आपके जीवन की वास्तविकता के बीच अनोखा समीकरण के बारे में अपना प्रवचन जारी रखूंगा। Today Hoy I'll voy a continue continuar expanding on the a unique expandir relationship en la relación between única the state of entre el responsibility estado and your de reality responsabilidad and the kundalini's y su involvement realidad in this whole. y el kundalini en todo eso. Is the huge El kundalini possibility es una posibilidad residing in you, tremenda like a seed, viviendo en ti como una semilla. small banyan Una tree pequeña seed semilla del árbol bañano es un gran árbol in the form en of una forma de possibility. posibilidad. Same De la way, misma forma, you are tú eres God Dios in the form of en una forma de posibilidad. You are the seed Eres for la God semilla para in the Dios form of en la forma de possibility. posibilidad. How the banyan De la seed misma is forma que el possibility for árbol banyan bañano tree, es you la are semilla, es la posibilidad del árbol possibility for bañano, God himself. tú eres la posibilidad de Dios Integrity mismo. means La integridad aligning your quiere decir thinking alinear with tu what you pensamiento con lo que quieres. Integrity La clears integridad the path for Kundalini to travel. limpia el camino para que Authenticity viaje awakens it. el kundalini. Every La time autenticidad lo you despierta. raise yourself to the peak Cada vez que te of elevas inner image al and outer máximo de tu image, imagen interior y exterior and others' y a image, la imagen de los the demás, Kundalini is el raised. kundalini se eleva. That quantity which is La required cantidad is raised. necesaria se eleva. Today morning you feel Hoy tired, te sientes cansado en la mañana, quieres dormir en el then satsang. you say, no, Cuando dices no, I am going to voy a listen, escuchar, internalize, live. voy a internalizar y The vivir. moment you make the Del decision, momento que tomas la decisión, part of your Kundalini una is parte awakened. de tu kundalini Each se despierta. decision you make with Cada authenticity, decisión que your tomas Kundalini is con awakened. autenticidad, tu Each kundalini se time despierta. you coil, shrink and lie down, Cada your vez que Kundalini te is falling, acuestas, tu kundalini reducing. reduce. Few days before, one sannyasi Hace came pocos to my días un meeting very sannyasi late. vino muy tarde a una I asked junta. him what. Le He said, dije, "Fever." ¿qué I know it's a lie. es? Dice fiebre. He started Yo dropping supe from que era una authenticity. mentira. Empezó a started bajar destroying de su himself. autenticidad. Empezó a Energy suicide started suicidarse. happening in him. Un suicidio Only de when the disease. energía. Inauthenticity is energy Solamente así suicide. sucede la Listen. enfermedad. Whenever you make Del momento decision que tomas based on decisión basado en la authenticity, autenticidad, your body and tu mind cuerpo y is mente inmediatamente supplied the llega Kundalini con la energy energía kundalini, required la energía to fulfill requerida your para authentic decision. satisfacer esa decisión When you take auténtica. the Cuando tomas la responsibility, responsabilidad, the Kundalini la energía energy del kundalini is infused se into the infunde en world. el mundo. World El mundo starts empieza cooperating a with cooperar you, contigo, listening to you. escucharte. When you start Cuando enriching, empiezas a enriquecer, whole todo el universe universo follows te sigue. आज में कुंडलिनी शक्ति द्वारा आप आपके इच्छा अनुसार वास्तविकता का En hindi, सृजन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करूंगा। कुंडलिनी आप में उपस्थित एक विशाल संभावना है। वह आपके अंदर उपस्थित एक बीज है जो विस्तारित होने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। आप संभावना की रूप में स्वयं भगवान है। आप संभावना की रूप में भगवान का बीज है। When you start living cuando empiezas a integrity, vivir la integridad,
continuamente alineas tu pensar, tu pensamiento. Quiere decir que el camino donde viaja el Kundalini se está limpiando, todos los bloqueos se van quitando. Si traes integridad, las fantasías van a desaparecer, los miedos van a desaparecer, la preocupación va a desaparecer, la necesidad de atención va a desaparecer, los celos van a desaparecer, el ego va a desaparecer, el descontento va a desaparecer. Solo la integridad va a abrir los 7 chakras para que el Kundalini pueda fluir. La integridad va a limpiar el camino. La autenticidad va a despertar el Kundalini. La responsabilidad va a mandar esa energía despierta en ti, en todo el mundo, para que el mundo te escuche con enriquecer. El mundo simplemente te sigue, no solo te escucha, te sigue. Hindi. लगातार आप अपनी सोचधारा को संरेखित करने लगते हैं, तब आपकी कुंडलिनी शक्ति की प्रवाह का मार्ग का निर्माण होता है. Estos 4 dharmas, principios, integridad, autenticidad, responsabilidad y enriquecer, son la mejor forma de empezar a despertar el Kundalini, tu energía Kundalini. La forma más segura de empezar a despertar esa energía, sin integridad, si despiertas tu energía Kundalini, puedes volverte poderoso, pero no serás inteligente. Sin autenticidad, solo con integridad, puedes ser inteligente, pero no serás poderoso. Con integridad, autenticidad, responsabilidad y enriquecer, la vida es tan poderosa. सबसे उत्तम मार्ग है आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए. जब भी आप अपने हर निर्णय श्रद्धा के आधार पर करते हैं, तो उस श्रद्धा को पूर्ण करने के लिए आपका शरीर और मन तुरंत ऊर्जा से बाहर जाती है. जब आप अपने आपको और दूसरों को लाभान्वित करते हैं, पूरा विश्व आपकी बात सुनता है, मानता है. Cuando estás en integridad y auténtico, tu Kundalini despierta de forma muy segura, con responsabilidad. Se va a mandar en el mundo para hacer lo que quieras en realidad y enriquecer. Simplemente lo que sea que eres se vuelve realidad. Que quieras algo en el mundo exterior, que quieras hacer tu sueño en realidad, o quieres elevar tu realidad misma como un sueño. Para ambos, tu Kundalini debe de estar despierto. Que quieras que tus sueños sean realidad, o darte cuenta que la realidad misma, lo que ves es un sueño. Para ambos propósitos, tu Kundalini debe de despertarse. तब आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत ही सुरक्षित तरीके से जागृत होती है. अगर आपको अपने सपने को वास्तविकता में परिवर्तित करना होगा या समझना होगा कि जो आप वास्तविकता समझते हैं. ध्यान से सुनिए. जब आप संपूर्ति एवं श्रद्धा में रहते हैं, तब आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत ही सुरक्षित तरीके से जागृत होती है.
Sometimes people A ask, veces la gente me pregunta, Swamiji, for some Swamiji, people para algunas personas who attend your que están sessions, en tus program, sesiones, first en day itself el Kundalini programa, is awakened. el primer For día some el people, Kundalini despierta even for y years, otras personas aún their años body does not su respond to cuerpo no Kundalini. responde al Why? Kundalini. ¿Por qué? It is because of the Es por la integrity and integridad y authenticity and autenticidad y responsibility. responsabilidad. People who La desire to gente que enrich decide immediately de enriquecerse a themselves sí mismo and inmediatamente others, y a los demás, they will have the Kundalini tendrán awakening el immediately. Kundalini, Listen, el despertar when del your Kundalini Kundalini is awakened, when your inmediatamente. biomemory is responding to the Kundalini, you become the Cuando source of the universe. tienes integridad, autenticidad, You can responsabilidad, send any enriquecer, thought te current into vuelves the el centro del cosmos. universo. When Puedes your mandar, body is levitating cuando through tu Kundalini energy, Kundalini when responde your body is al responding Kundalini, puedes to mandar Kundalini cualquier energy, pensamiento en el anything universo you say y el universo va a will become responder. part of you Cualquier cosa and que digas will be sent se va a into the volver parte de ti y se va a mandar en el space. espacio. Kundalini is a very powerful mystical El science Kundalini es una to ciencia make man muy into poderosa divine. para hacer el hombre en अगर divino. आपको अपने सपने को वास्तविकता में परिवर्तित करना होगा या यह समझना होगा कि जो आप वास्तविकता समझते हैं वह केवल एक सपना है, इन दोनों स्थितियों के लिए आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना अनिवार्य है. Listen. Escucha, अगर आपको अपने सपने को वास्तविकता में परिवर्तित करना होगा या यह समझना होगा कि जो आप वास्तविकता समझते हैं वह केवल एक सपना है, इन दोनों स्थितियों के लिए आपकी कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना अनिवार्य है. hasta que despierte tu Kundalini, tu camino espiritual no ni siquiera ha empezado. Puedes leer bibliotecas y bibliotecas, cerrar tus ojos, estar sentados en cuevas para años y años. Puedes hacer cualquier homa, ritual, puja, hasta que tu Kundalini despierte. Tu vida espiritual ni siquiera ha empezado. Después de que despierte tu Kundalini, aún una idea equivocada que mantienes adentro puede ser peligrosa para ti y para los demás. Cuando tu Kundalini está despierto, ahora tu cuerpo y mente debe estar altamente integrado. Si no, puedes mal usar ese poder. Puedes traer peligro a ti mismo. Es como estar en la sombra del Kalpavriksha, estar bajo el árbol bañano. Lo que sea que pienses se vuelve realidad. Muchos swamis y devotos todavía tienen miedo de ir bajo del árbol bañano, porque sientan no debería pensar algo malo bajo el árbol bañano. Lo que sea que si uno piensa ahí se vuelve realidad. Mejor estar ahí unos minutos, pensar cosas buenas y luego irse. Tenemos un Kalpavriksha en el ashram, un árbol bañano poderoso que creció en el Samadhipita de dos seres iluminados, dos maestros, un maestro hombre y una mujer. Ambos cuerpos están ahí y el árbol creció en su Samadhipita. Con el jugo de su cuerpo está viviendo el árbol. La comida del árbol es el jugo de su cuerpo. Es el único árbol bañano irradiando la energía espiritual. El único árbol bañano que no es vegetariano. Creció de una forma, creció de los dos cuerpos. Muy poderoso. Lo que sea que pidas se vuelve realidad porque creció de dos cuerpos de seres iluminados, dos encarnaciones. Tu cuerpo también es como un Kalpavriksha. Cuando tu Kundalini está despierto, lo que sea que pidas se da.
Por eso no estoy despertando el Kundalini de los niños hasta que estén maduros, hasta que aprendan a vivir con integridad. No despierto su Kundalini. Espero, porque no deben de mal usarlo, abusarlo. En mi propia experiencia en mi edad temprana de joven, aunque nunca lo abusé, pero jugaba con eso aún para cosas pequeñas. A los 12 tuve la experiencia de la iluminación y los poderes del Kundalini por mis acharyas, profesores, maestros. Aún para cosas pequeñas jugaba con estos poderes. Si mis compañeros de clase se peleaban con un dulce, les decía, no te preocupes, y materializaba otro dulce. En esos días me llamaban Swami, aún en esos días. Alguien me decía, no hice mi tarea, sálvame de mi profesor de matemáticas. Decía, ok, que tenga diarrea. Y no venía, tenía diarrea. Después, un gran Siddha Purusha en Tiruvannamalai me dio de entender de que no debería de usar el Kundalini Shakti, los Ashtamahasiddhis, de forma tan casual, aún para cosas pequeñas. A los 17, después dejé de usarlo, muy raras veces, cuando se requería. A los 22 entregué totalmente todo al cosmos. Y lo que sea que el divino quiere, esto juega, eso se expresa. Si el divino quiere, se muestra en el Vishwarupa, o si no, solo vive dentro de los límites de las reglas de la voluntad divina. A los 22 se me fue la voluntad. Ninguna decisión es mía. आपकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं होती है, चाहे आप हिमालय में रहे या कई हजारों शास्त्र का अध्ययन करे, वह सब व्यर्थ है जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी. Otra cosa que los seres humanos deben de aprender en su vida para lograr lo que sea que quieran volverse presidente de Estados Unidos o lo que sea que quieren lograr, Bill Gates o Buda, lo que sea que quieran en su vida, lo único que los seres humanos necesitan aprender es aprender a despertar su Kundalini. मैंने बचपन से कई शक्तियों का प्रयोग किया है. बहुत सारे चमत्कार मैंने मेरे अंतर उपस्थित कुंडलिनी शक्ति एवं अष्ट महासिद्धियों द्वारा प्रदर्शित किया है. Cuando sueltas tu responsabilidad, cuando sueltas la autenticidad, es un suicidio de energía. Tu Kundalini se encoge, vuelve a dormir. Muchas veces cuando desperto al Kundalini y los mando de regreso a su vida, si no toman la responsabilidad de enriquecer, una vez más, vuelve a dormir. आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत सुरक्षित तरीके से जागृत होती है. जिम्मेदारी लेने से आप जो चाहते हैं उसे वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए दुनिया में व्यक्ता होती है और लाभान्वित करने से आम स्वयं जो है वो ही वास्तविकता बन जाएगी. Es tan desafortunado tan triste que los seres humanos comunes no entienden la ciencia del Kundalini y tampoco trabajan para hacerlo. Gastan su vida, malgastan su vida
sin saber cómo elevar su conciencia. A veces esos tontos piensan que es relacionado a la religión, la ciencia del Kundalini. Escucha, en la tradición védica, la religión es la forma de vivir. Si quitas la religión de tu vida, si mantienes la religión fuera de tu vida, estás muerto. La religión no se puede separar, no es una parte de los domingos en tu vida, es inseparable. Cada momento es parte de tu pensar, de tu cognición. Cuando sueltas la autenticidad, es un suicidio de energía. नहीं जीते हैं वो आपकी ऊर्जा का आत्महत्या है। जब आप उत्तरदायित्व नहीं उठाते हैं और अपने और आप और दूसरों को लाभान्वित नहीं करते हैं, वो कुंडलिनी शक्ति फिर से सो जाती है। Ayer algunos sannyasis me informaron, Swamiji, cuando empezó a hablar, tantas palabras fluyen. Aún yo entiendo estos principios, estos tatuas, poder de forma profunda. Este es el poder de enriquecer. Cuando enriqueces a otros, no creas que solo otros están escuchando, aún tú estás escuchando. Tú también te enriqueces. Cada vez que te elevas a la integridad, algún bloqueo que bloquea tu Kundalini se quita y mueves más allá, más allá, más allá. Cada vez que tomas decisiones basadas en la autenticidad, aun si es una decisión pequeña, como no voy a tomar té, ahora no es necesario, entonces no voy a tener. Aún en estas decisiones pequeñas, no voy a fumar cigarrillo, que no es auténtico con mi cuerpo. No voy a tomar alcohol, porque no es auténtico con mi salud mental y física. Aún con esas decisiones pequeñas, auténticas, despierta tu Kundalini. कि सबसे पहले उनको अपने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना होगा, तभी उनकी कोई भी इच्छा पूर्ण हो। शक्ति है, चाहे वो बाहर बिल गेट्स की तरह बना हो या भीतर बुद्धा की तरह बना हो, उनकी कोई भी इच्छा तभी पूर्ण हो सकती है। ¿Por qué la gente tiene tanto, por qué luchan tanto con la espiritualidad? Porque hasta que tu Kundalini se despierte no puedes entender nada de esto, nada espiritual. Cada decisión que tomas, cuando tomas decisión auténtica, quiere decir elevarte al próximo nivel, a la máxima posibilidad. Cada decisión con tu máxima capacidad despierta tu Kundalini. Te digo, hasta que despierte tu Kundalini, no solo tu vida espiritual no ha empezado, tu vida misma no ha empezado. कारण वे आध्यात्मिकता की अभ्यास नहीं कर पाते हैं। जब आप लाभान्वित करते हैं, ये ना सोचिए कि केवल दूसरे ही लाभान्वित होते हैं, आप स्वयं भी लाभान्वित होते हैं। हर बार जब आप स्वयं को संपूर्ति में लाते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति फिर जागृत होती है। हर बार जब आप श्रद्धा के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं, चाहे वो जितना छोटा निर्णय क्यों ना हो, आपकी कुंडलिनी शक्ति फिर
उठती है, कुंडलिनी शक्ति फिर जाग उठती है। When you start Cuando your empiezas tu spiritual vida life, the espiritual, first thing you need la to primera do cosa que debes de hacer is to bring es traer integrity integridad and y authenticity, autenticidad, to bring responsibility traer for responsabilidad everything para happening todo around lo que you. sucede Whether you alrededor de know ti. it or not, Que sepas o no, whether you want que lo it or quieras o not, no, you are tú eres responsible for responsable whatever de is lo que sea happening que around suceda you. alrededor de ti. You are Tú eres responsible responsable for whatever is por happening lo que around you. sea que suceda alrededor de When you ti. start feeling Cuando empiezas a sentir responsible, responsable, the Kundalini la energy energía Kundalini overflows through your body desborda de tu into your cuerpo en tus actions, acciones, en la vida life outside, fuera de ti. When you are enriching, Cuando enriqueces la vida fuera de ti, simply follows you. la vida simplemente te आपके sigue. बाहर होने वाले सभी परिस्थितियों के लिए आप स्वयं उत्तरदायी है, आप ही जिम्मेदार है। आपके चारों तरफ होने वाले जीवन के लिए आपके बाहर होने वाले सभी परिस्थितियों के लिए आप स्वयं उत्तरदायी है, आप ही जिम्मेदार है। आपको चारों तरफ होने वाले जीवन के लिए जब आप जाने या ना जाने, आप चाहे या ना चाहे, आप ही जिम्मेदार हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो आपकी जीवन में हो रहे हैं, जो आपके जीवन में हो रहे हैं। With the right guru, Con el gurú correcto, when the Kundalini cuando is se awakened, despierta el Kundalini, you get healed from sanas any de disease cualquier you have. enfermedad que Your tengas. mind is Tu healed. mente sana Any de problems cualquier it problema carries. que tiene. Outside La vida life, fuera, outer la vida life exterior, moves as you mueve want. como quieres. Whether in Que the sea en la line of línea de wealth la or relationships, riqueza, de las relaciones, del success éxito, or excellence, de la excelencia, leadership, liderazgo, anything you cualquier name it, cosa, you have it. dices हर y lo बार आप obtienes. संपूर्ति की स्थिति में स्वयं को स्थापित करते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति के प्रवाह में से रुकावट दूर हो जाती है। हर बार आप जब श्रद्धा के साथ निर्णय लाते हैं, छोटे से छोटा लाइए, छोटा निर्णय जैसे कि मैं चाय जो छोड़ दूंगा, वह मेरे शरीर और मन के लिए आवश्यक नहीं है, इसीलिए मैं छोड़ दूंगा। यह तक कि इस तरह के छोटे छोटे श्रद्धा की स्थिति में किए हुए निर्णय आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। जब आप उत्तरदायित्व लेते हैं, तब आपके बाहर जीवन की धारा बहने लगती है, और जब आप लाभान्वित करने का निर्णय लेते हैं, तब जीवन की धारा लगातार आपके भीतर भी बहने लगती है। एक सही गुरु के माध्यम से आप अपने अंदर उपस्थित कोई भी बीमारी का चिकित्सा कर सकते हैं, और आप जो चीज चाहेंगे वह आपके कदम पे होगा, कदम पे उपस्थित होगा, वह आपके कदम पे उपस्थित होगा। That is why I Por insist eso so much on insisto tanto en authenticity, la autenticidad taking y more tomar and more más y más responsabilidad. All you Lo need único que is not necesitas separate no es un time tiempo to practice extra para spirituality. practicar la espiritualidad. All Lo you único que need necesitas is es un cognitive cambio de shift to cognición practice para spirituality. practicar la espiritualidad. The ideas based Las on which ideas you make basadas, decisions las only ideas decide en las whether you cuales are growing tomas spiritually or decisión not.
determina si not the estás, number of hours you sit with closed si estás eyes, creciendo en espiritualidad, sí o no. No las not horas the que number te of puedes sentar con pranayamas los or ojos surya cerrados, namaskars you do, no los pranayamas o los or the number of saludo al times you sol do que the haces, japa. o cuántas veces God haces is not waiting mantras, for your japa. bank balance report. Dios It no is está not that every esperando japa you do is put in tu bank balance cuenta bancaria, and tu God says, reporte, wow, he has y done que 5 cuántos lakh has japa. tomado, Now let me appear in que front of Dios him. diga, No. oh, ha hecho It is tantos just like your chapas greed for y money, que Dios va your para greed for hacer. the number of No, mantras you tu misma chanted. ambición para el I dinero tell es you, la misma spirituality ambición para does not need el japa. separate time for you to La espiritual practice. no necesita It un just tiempo needs cognitive extra para practicarla, transformation, solo necesita cognitive un shift cambio for you de to cognición practice. para practicar. जिस सोच विचारा के साथ आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, वही आपके आध्यात्मिक स्थिरता का प्रतीक है। आध्यात्मिकता का अभ्यास करने के लिए बिना समय की आवश्यकता नहीं है। आप जिस आधार पर निर्णय लेते हैं, उसी बदलना ही सगी आध्यात्मिकता है। जिस सोच विचार के साथ आप अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, वही आपके आध्यात्मिक स्थिरता का प्रतीक है। जीवन मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं Paramahamsa Nityananda is a rare living incarnation, a yogi by birth. He has been expressing his power of enlightenment since birth. He has authored more than 500 books in Tamil and English, books in Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, Sanskrit, Gujarati, Oriya, Bengali, Marathi, French, Malay, Polish, Portuguese, Italian, German, Danish, Spanish, Russian and Chinese, with translations in 26 languages are available. He is also an exemplary speaker with over 8,000 hours of profound life solutions through his discourses. Social services such as Annadan, free medical care, free educational services, ashrams, schools, temples, hospitals, established in more than 140 places around the world, offer exceptional services. A powerful spiritual healer who has healed millions of people of diseases from migraine to cancer. A Kriya Yogi who has formulated Kriyas for physical health and mental well-being, benefiting thousands. A living master who offers practical solutions for our everyday problems. Having meditation centers in 151 countries including Bidadi, Tiruvannamalai, Rajapalayam, Salem, Hyderabad, Varanasi, Los Angeles, Ohio, Seattle, San Jose and Phoenix. He is the founder and spiritual head of Nityananda Dhyanapitham, a spiritual guru for 10 million followers, an incarnation who transmits the highest spiritual energy through initiation. A contemporary yogi who has revived the Vedic science of yoga worldwide through thousands of yoga centers. Adept in Ashtamahasiddhis, mystical yogic powers, he has effortlessly awakened the Kundalini of thousands, gracing them with spiritual powers. A spiritual powerhouse who has revived the sacred Vedic tradition by establishing Vedic temples worldwide in places like Los Angeles, San Jose, Seattle, Toronto, Ohio, Oklahoma, Phoenix, St. Louis, Malaysia, Brazil, Paris, Guadeloupe, Dallas, New York, New Jersey, Atlanta, Calgary, Vancouver, Singapore, and places like Bangalore, Hyderabad, and Tiruvannamalai in India. A dynamic young guru who is an inspiration to thousands of youngsters. India's most watched spiritual guru online. A beacon of spiritual light who has triumphed over the forces of religious terrorism and political persecution. Paramahamsa Nityananda is an eternal Kalpataru, blessing the world with the boons of material abundance and spiritual enlightenment. स्वागतम् आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतं नित्यमुक्तं निर्विकल्पं ध्यानलोकप्रदीपकं वन्दे
वन्दे शान्तमयं बन्धं नित्यानन्दाय स्वागतम् आनन्दगन्धसञ्चारम्